झगड़ा होची फोन धरी दिन सारा से गेम खेलुची मेरे कथा बोले जमा मन मिसिए झगड़ा होची फोन धरी दिन सारा से गेम खेलुची बापा धन पहले देते बोले कमरुनी हाँ बुआ कौन पड़ोसी ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି स्कूल खोलनी टोकार स्कूल खोलनी लोक भाବୁची घरे हमर पिकनिक चलिची खेली मोबाइल डाटा सारुची ऑनलाइन क्लास मेरा ऑफलाइन रहुची ऑर्डर करी जोमाटो पिज्जा बर्गर खाउची पिला एते एडवांस अछि ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି टोका बोलिब कहुची स्कूल खोलिब न्यूज आसिले टोकार फाटुची